बस एक बार खेलते हैं, देखते कैसे है। ओ ये टॉफी वाला है। के मार सकता हूँ। उठ जल्दी उठ जल्दी उठ जल्दी उठ। जल्दी करना, क्या करने का, जल्दी उठ उठ। और तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो गाइस तुमने देखिए कैसा था टीचर मोड। तो अभी गाइस हम लोग अपना मिशन करते। लास्ट टाइम कितना लेवल करते राज हम लोग ने? कौन सा लेवल बाकी है? ओ खाली लास्ट लेवल बाकी है। इन द पार्सल। ओके। मिस्ट्री हैज बीन impatiently waiting for her parcel to arrive. Let's make her wait a bit longer, shall we? Okay. Where is my Halloween dress? Halloween? What do you mean it'll take 2 days? I need my dress now. ग्लव कैसी बात मैं समझ लिया था। ले लेते हैं तो याद है थोड़ा बहुत सामने रखेंगे मेन हॉल में। beehive किधर मिलेगा? आई थिंक ऊपर ही है वो रहा दिया। ये लेट्स गो निकाल दिया। लेट्स गो भी लगा दिया। लेट्स गो भाई। लेट्स गो देखेंगे। अरे वाह, what is this? What is this? Guys, वो देखिए, क्या? पूरा, guys, what a glitch! बच्चों को पार्सल देके नहीं हो? Right, here we go. जा देख देख अच्छे से पार्सल देख।
नेक्स्ट सीजन। लेट्स गो गाइस, नेक्स्ट सीजन। ऐड देखना पड़ेगा। इसकी आवाज लेट्स गो गाइस, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी डू कमेंट डाउन। मिलते हैं अगली वीडियो में। वॉचिंग, बाय बाय। बाय द वे गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।